जल्दी करे काम अच्छी है कौन काम खाइबे दबुनि मत हाँ लोक मैंने कहे फिर कौन हाँ स्वामी है कि स्त्री प्रेगनेंट अच्छे स्वामी काम बस खाऊँ तू ये टाइम न फ्री हबू डेलीवरी भले इजी हेनी है सीजनिंग हवा पड़े फिर पछे सब नई मुझे सब कम करूँ हाँ हम भाई नमस्कार स्वागत मैं तो बहुत भले अच्छी आप बहुत भले आशा कर तो चल देखा जाए विभाग फुल अपडेट कौन होते गाड़ी गुरुवार तो पूजा सरीगला ऊपर पूजा करदे पिला सब स्कूल गले हेरी सार तो अच्छा घरे बापा और सामने सार भी गले ऑफिस चल देखिए जल्दी करे काम अच्छी है कौन काम खाइबे दबुनि मत हाँ लोक मैंने कहे फिर कौन हाँ स्वामी है कि स्त्री प्रेगनेंट अच्छे स्वामी काम बस खाऊँ तू ये टाइम न फ्री हबू डेलीवरी भले इजी हेनी है सीजनिंग हवा पड़े फिर पछे सब नई मुझे सब कम करूँ हाँ हम भाई कष्ट हम हाँ मामू को जगन्नाथ आमको पुओ जन्म कर हाँ ओ कांचन ए कांचन जल्दी जल्दी तो दबू के नहीं भात खाई से दब भात दबू के नहीं हाँ भात दे मत मटन गरम कर गरम गरम कर दे कि झोल भल झोल दे हाँ कौ दरकार हाँ कौन तू खा है तुम पूरा ये खाती गाई खाती है देख किए तुम गुरुवार तुम समझे गाई आम हूँ सिंह ना मिटू वी आर द लयन्स वी आर द टाइगर्स तो देखीचु टाइगर घास खा देखी कौ दिन दबू के नहीं घर मिटू जी बार मंडी चलना दौना खाए दब कि नहीं बाहर जाए मंडी खाई किए आम धोई न आम हेतर खाइबू हाँ तो सब सत्य गाइछु तू मैंने मुझे देखीचु कि नहीं नहीं मो सिगरेट पे तो कौन देखी कि किए तुम बाथरूम में खोसा ना नाई सी कम जानी तू कौन देखी पिंकू सिगरेट पी ना हाँ काटून देखिए कम वीडियो कर हाँ देखिए केते मिछ तो कस वीडियो रख तू कम देखीचु तू मालापुर आई तू हाँ दीटा परोटा भजा कान्ना खाली मिठा रस मना कर पछड़ बस
ହଉ ଯାଇକି ଆସ ଏ କାଣ୍ଡେଟା ସବୁଦିନ ଆଉ ଛାଡ଼ି ହୁଏ ଆସୁନି ମେଣ୍ଟାଲ ଆସୁନି ଏଠି ଘର ଭିତରେ ବହୁଛି ସବୁ ଛାଡ଼ିବା ପୂଜା ତ ସରିଗଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ କର ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରି ଏତିକି ମୋର ଗୁହାରି ଯାହା ଯାହା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଥିବ ସବୁ ଦୂର କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫାଇନାଲ ପୂଜା ସରିଗଲା ଭୋଗ ତ ଦେଖିପାରିଲେ ଭାତ ଆଳୁ ଭଜା ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଡାଲି ସବୁ ଲାଗିଥିଲା नाश्ता मैगी भाजी होची हो गया दी कौन काली कहला करिया गला खाऊ गुरुवार अच्छी तो गुरुवार करदे आज बंद पानी पानी अच्छी दे तथे बसी गला नाश्ता मैगी सात तो खाई सारे सारा ताटिया माँ गलो डाली ढाल चेंटी हम से हाँ आलू दौर सन आगे हाँ तुम मना कर बच्ची चॉकलेट बैटर अच्छी ए हाथ मारनी कांद ना कांद बंद करे है कला पेची पेची हाथ में अईठा हाथ कहीं करूँ बाड़ीटा को सब बाहर फोन 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 ना समस्त टेंशन फोन सब खेल भात तरकारी मैंने कथा गुड़ा कराइला कही तरकारी बढ़िया लगुला रात में खाऊली खाइबा गुंजी माँ को देखिपारे शुखिला को रेन्टी करके फ्रिज फ्रिज सब गाड़े गाड़े सब कलर कर मुझे कहली कलर नहीं गली रागिकी मो लुगा पड़ू मत चुमुड़ी बड़ को कामुड़ी दे पड़ेगा उपरको ताको कौन पे बोपा मम्मी अना कि रुषा गोपाल रुषा कौन रुषिचु माँ गुंजा कौन रुषि देखिए रे मुहटा देखिया कौन रुषिचु तो घर को आइले ना समस्त बड़ा टेंशन ने मम्मी तो 3-4 थर फोन लगे 3-4 थर फोन लगे साना फोन करी मम्मी पचार समदे बापा समदे फोन करी पचार कौड़े गला पो कौड़े गला मैंने सार सका खाली नास्ता कर मैगी टे कौड़े गले जे मैंने कहले मुझे आऊँ बोलिका आ देखला फोन काम कर फोन लगुनि सी भी टेंशन ना घर समस्त टेंशन कौन फोन काम कला ना आसुन कि कौन हो गला कौन कि ना सीन काम कर फोन आसूँ ना फोन जाऊँगी कि ना आसिक पहुँचले मक्का आने मक्का तो फेवरेट सिजा हम ये तो बिलई दिला जहाँ होती कौन करू हाँ अरे माँ कहीं मारचु देख गुंजी माँ को देख सान गुंजी के मम्मी की पेलुच बाड़ पेलुच कह बाहर चल
ବାହାରେ ଅଖା ବାଇଆ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ଅଖା ବାଇଆ ଅଛି ବାହାରେ ବାହାରେ ଅଖା ବାଇଆ ଅଛି ବା ଏଇ ଫୋନ୍ଟା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କାଟି ପଡ଼ିବ ରହ ତାର ଏମିତି ଦେଖିବାରେ ସେ ମମ୍ମି କେମିତି ଭିଡ଼ୁଛ ନା ବାହାରକୁ ଯା ବାହାରକୁ ଯା ବାହାରକୁ ଗୋଟେ ରେଟ୍ରେ ଗଡ଼ୁଛି ଅନାଲୋ ତାଙ୍କ ପଛ ପଛ ଲାଗିଛି ଭାତ ଶାଗ ଡାଲି ଆଳୁ ଭଜା ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ମିକ୍ସ ତରକାରୀ ଚଲାରୁ ଖାଇଦେବା ଯାଇକି ସାଥେ କ'ଣ କ'ଣ କରିକି ଉଠି ନାସିଲେ ଖାଇ ଦେଇକି ଆସିବୁ ବାହାରେ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଖାଇ ଦେଇକି ଆସିବୁ ଆମେ ଖାଇଦେବା ଖଟା ଖାଇବା ଖଟା ମିଠା ଖଟା ଦୁଇଟା କାଞ୍ଚୁ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ନମସ୍କାର ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ତାପରେ ଏଇ ଦିନ ଆଗର ଫୁଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି ତ ସାର୍ ଆମର ନାଇଟ୍ରେ ତ ଘର ପୋଛିଲା ବେଳକୁ ସାର୍ ଯାହାକି କାମ ତ ଯାହା ବି କର୍ମ ଅଛି ତ କରିବାକୁ ହେବ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଫ୍ରି ହେବ ଯାହାକି ପେଟ ତ ବଢ଼ିଗଲାଣି ମାନେ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଇଏ କଲା ବେଳକୁ ଫ୍ରି ଲାଗୁନି ଭଲ ବି ଲାଗୁନି ଆଉ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ମାନେ କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନି ମୋତେ ତ କ'ଣ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ଆମର କହୁଛନ୍ତି କି ସ୍ୱାମୀ ବସିଥିବେ ସ୍ୱାମୀ କାମ କରିବେ ଆଉ ଏମିତି କହିକି ଟିକେ ପାଟି କଲେ ଯେତେ ଫ୍ରି ହେବ ଆଉ ଏତେ ଭଲ ହେବ ମୁଁ କହିଲି ଫ୍ରି ହେବାର କିଛି ନାହିଁ ନା ତ କଷ୍ଟ ତ ହେଉଛି ନା କଷ୍ଟ ହେବ ନହେଲେ ସିଜରିଂ ହେବ ତ ସାରଙ୍କ କଥା ମିଛ ହିଁ ହେଉ ଯାହାକି ମୁଁ କହେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କିନା ମୁଁ ଏଇ ବଡ଼ ଇଏ ଚାହୁଁନି ଯେମିତି ନର୍ମାଲ୍ ମୋର ଯୋଉଟା ନର୍ମାଲ୍ ଡେଲିଭରି ହେଇଛି ତ ସେମିତି ନର୍ମାଲ୍ ଡେଲିଭରି ହିଁ ହେଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା ତ ଯାହାକି ମୁଁ ଜିମା ଦେଖିପାରି ଆମର କେମିତି ରୁଷୁଛି ଟିକେ ଟିକେ କଥା ମମ୍ମିକି ବାହାରକୁ ଡାକିଲା ମମ୍ମି ନଗଲା କ'ଣ ରୁଷିକି କିନ୍ତୁ ଗଡ଼ୁଛି ଆଉ ସାର୍ ମୋତେ ବଡ଼ ଟେନସନ୍ ଯାହାକି ଫୋନ୍ଟା ତ କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁନି କାମ କରୁନି ସେଥିପାଇଁ ଟେନସନ୍ଟା ଘରେ ତ ପୁରା ଫୁଲ୍ ସମସ୍ତେ ଟେନସନ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କ'ଣ କଲେ ନା ଫୋନ୍ ଲାଗୁଛି ନା ଫୋନ୍ ଉଠାଉଛୁ ନା କ'ଣ ତାପରେ ମନକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଯାଇକି କି ଚାଲ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରା ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଏ ବାଏ।